Konnichiwa. もしもし。もしもし。So, thank you for having me. I'm so happy to be here again. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya senang berada di sini. Yeah, last time I was here 2019, and I had a great time here. And today, I'm overwhelmed with the amazing energy of each one of you. Terakhir kali saya di sini tahun 2019, saya sangat senang. Tapi sekarang saya overwhelmed itu apa ya? Dipenuhi bersukacita dengan teman-teman yang ada di sini. Okay. So I would like to talk about water. Kita akan bicara tentang air. Since I don't have that much time, I'm going to start. Oke, karena waktunya sempit, kita akan segera mulai. So this is a slide that my father always show at the beginning of lecture. We are water. Ini hal yang selalu disampaikan dalam setiap mulainya seminar Mr. Masamoto. Kita adalah air. Why? Because when we exist as a father egg in this world, it's actually 96% water. Kenapa? Karena waktu pembuahan terjadi, embrio itu 96% air. When we were born as a baby, we're 80% water. Waktu kita lahir menjadi bayi, tubuh kita 80% air. When we get adult, 70% of water, and then when we age, the amount of water decrease. Waktu kita menjadi dewasa, kandungan air dalam tubuh kita 70%, dan waktu kita tua menjadi 60%. And what happens if the water decreases below 50%? Dan apa yang terjadi apabila air turun lebih dari 50% dari tubuh kita? Do you know? Ada yang tahu? We are going to heaven. You're exactly right. We are going to another stage. We are going to another stage. Kehidupan berikutnya. So, you know, it's not too much to say that we are water. Jadi tidak berlebihan kalau saya mengatakan kita adalah air. When we decrease the water, our health will be concerned as well. Kalau air berkurang, kesehatan tubuh kita terpengaruh juga. So it's always important to drink good water. Jadi sangat penting, selalu sangat penting untuk meminum air yang baik. This is my father. Ini adalah Mr. Masamoto. Before he found out this water crystal technology, he uses this device called Hadron measuring device and the water to cure people. Sebelum menemukan teknologi yang untuk mendeteksi air, dia menggunakan alat ini dan menggunakan air untuk membantu menyembuhkan orang melalui air. What did he system? Yes, this machine. And so this device can detect the energy of human body. Alat ini, this device can detect the energy of human body. Alat ini bisa mendeteksi energi dalam tubuh manusia. And also, this can put the energy into the water. Dan alat ini bisa memasukkan energi ke dalam air. So by drinking the energized water, lot of problems was solved. Jadi dengan Anda meminum air berenergi, sebetulnya banyak problem dalam tubuh Anda
teratasi. So I have the ladies who say the testimonial that the water from biogas cure their problems. And it's really understandable because water has a healing property. Jadi waktu saya mendengar para lady, para ibu-ibu tadi para ibu-ibu memberi testimoni bahwa ada kesehatannya terbagus, sangat bisa diikuti karena air mempunyai healing property. Healing property itu apa ya? Kemampuan menyembuhkan. Ya, efek penyembuhan. Ya, efek penyembuhan. Silakan Pak. So he published a book about this technology. It's called Hado. Hado is vibration. It's a subtle vibration. It's also energy. Ini adalah buku-buku yang dipublish oleh Mas Harun Emoto. Bicara tentang hado-hado itu maksudnya vibrasi, energi. And he got so popular, and a lot of people came for this session with using the water because it works very much. But at the same time, there are people who criticize him that water can cure, water memorize information. No way. Oke, Mr. Emoto sangat terkenal dengan slogan ini. Air mempunyai memori dan informasi dan di-utilize by Hado dan Pak Hedi apa di-utilize by Hado? Digunakan oleh Hado ini tadi vibrasi ya, oleh vibrasi. Jadi walaupun banyak kritik yang mengatakan mana mungkin air punya healing property, efek penyembuhan healing property tadi. Yeah, so he wanted to prove that water can memorize energy, information. Mr. Emoto kepengen membuktikan bahwa air punya memori dan punya vibrasi. And then he found this book about snowflake crystal. Dan dia mempublish buku tentang snowflake crystal air. Maybe if he was Indonesia, he never found this because there's no snow here in Indonesia. Karena kita orang Indonesia, kita tidak pernah menemukan ini karena ini bentuk-bentuk salju, dapat dari salju. Tapi kita di sini semua sudah pada ke Korea ya. All of them already go to Korea. Sorry. Okay. Well, anyway, so he thought snow has a crystal. Snow is originally water. So water should have crystals too. Jadi Pak Mas Harun Emoto mengatakan kalau salju itu bentuknya kristal, berarti air juga seharusnya bentuknya kristal. Karena salju adalah air. And he came up with the idea that he freezes the water and he used microscope to see water crystal. Jadi beliau mendapatkan ide, jadi beliau membekukan air dan menggunakan mikroskop untuk melihat kristal air. So this is the first water crystal. Ini adalah bentuk kristal air. After 3 months of trial and errors, this is the first water crystal found. After how many? 3 months. Oh, setelah 3 bulan bereksperimen, akhirnya beliau menemukan bentuk kristal dalam air. He never gave up to take this water crystal. I think it's amazing because nobody has ever done this, but he knew that he can find the water crystal for some reason, and he succeeded. So Dia tidak menyerah dan menurut Mr. Hiro ini adalah sesuatu yang luar biasa karena sebelumnya belum pernah ada orang yang berpikir untuk menemukan kristal air. and then he published a book about
this water crystal. It's called Message from Water. Dan beliau mempublish buku tentang kristal air, dan buku ini Message from Water. And he put the English subtitle in the book. So because of that, book split out. Dia ada versi bahasa Inggris, itu sebabnya bukunya bisa dibaca oleh orang-orang luar negeri dan lumayan tinggi. So up until now, the book was translated into 45 languages and published in 75 countries. 5 billion copies sold. Bukunya sekarang diterjemahkan dalam 45 bahasa dan dijual dalam 75 negara, termasuk Indonesia zaman dulu ya Bapak Ibu. Yes, of course there's an Indonesian version too. And in the US, his book became a bestseller list for 25 weeks. Di USA bukunya mendapat miscellaneous for what is miscellaneous? New York Times best one. What is what? Bestseller. Oh, Bestseller, best lucky. oke. Di US bukunya menjadi bestseller juga Bapak Ibu. Dari The Hidden Message of Water. Kalau Bapak Ibu lihat yang versi Indonesia-nya ada beberapa orang terkenal juga yang memberi komen. And there's a movie about water, which was made in Russia, and this film got an award in year 2008. Ada film dokumenter dari Rusia yang bicara tentang ini dan itu diambil dari penelitian Dr. Masaremo. And 3 million people watch this movie. That's what they say. And one of them is foreign minister of Russia. And he said he's a big fan of Masaremo. How many people? 3 million. 3 juta orang melihat film ini dalam bahasa Rusia dan orang produsernya bilang dia adalah fans berat dari Mr. Masaru Emoto. You know, when he's on TV, he's always showing difficult things because he's Russian, right? I mean, you know, because of that, a lot of problems, you know, war going on. But when he met him, he shows such kind, gentle, you know, face like this. Welcome, you're amazing, and so very nice picture. Orang ini di TV dia selalu cukup arogan dan menyombongkan diri karena dia orang Rusia, katanya. Jadi, tapi waktu dia ketemu Masaru Emoto, dia cukup sikapnya cukup sopan dan cukup menghormati Mr. Masaru Emoto. So why this book has been spread out throughout the world? Jadi kenapa bukunya sangat populer di dunia? Because we don't know much thing about the water. Karena kita tidak tahu banyak tentang air. Actually, science still cannot understand some of the things about the water. Kecuali ilmu pengetahuan sekarang pun masih tidak tahu banyak hal tentang air. Banyak hal tentang air yang ilmu pengetahuan belum tahu sampai sekarang. Water is only the substance which can be liquid, vapor, and solid. Air adalah satu-satunya bahan yang bisa berupa 3 bentuk: cairan, uap, dan padat. Uap namanya uap air Bapak Ibu ya. And other things cannot be still identified as strong by science. Kalau bahan-bahan yang lain itu biasanya kurang dari 3 bentuk. But at the same time, water is used for different ritual by religion. Air banyak digunakan oleh agama-agama kuno sebagai simbol untuk ritual agamanya mereka.
Yeah, in any religion, the water is used to purify, to cleanse the souls. Secara umum ini digunakan untuk memurnikan, mensucikan. So that is why, this book about water split out, because water is a universal language. Everybody have something in common in water. Itu sebabnya pembicaraan tentang air ini menarik karena seluruh dunia itu punya satu bahasa yang sama tentang air. Okay, so I show how we take water crystal photos. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana kita menggunakan memfoto kristal air. Ini juga proses yang dilalui oleh geogas Bapak Ibu. Perhatikan dengan baik. So if we have a one water sample, we take out, with the petri dishes into 50 petri dishes. Oke, jadi dari sampel air ditetesin 50 tetes dalam cawan patri. Cawan apa namanya? Yang dokter cawan patri. Ya, dalam cawan yang model gitu. Yes, and we have a big refrigerator. Dan dibekukan dalam kulkas yang besar. We have a freezer inside of the refrigerator. Di freeze 50 sampel, 50 tetes ini. And we freeze the water like this. Seperti ini waktu di freeze. Yeah, usually for more than 5 hours. Lebih dari 5 jam biasanya. And so this is the frozen water, ice. Jadi ini es yang terbentuk dari tetesan-tetesan ini. And this is the microscope top with the camera on the top. Ini mikroskop yang dengan di atasnya ada kamera, jadi bisa langsung potret. Okay, so this is how we take photos. Ini caranya kita ambil fotonya. Because the ice can melt away so fast, you have to be in a refrigerator. Karena proses dari es menjadi air itu sangat cepat, jadi kita harus siap untuk foto. So if you observe with the microscope, you find the small, tiny. It's the child of water crystal. Kalau kita lihat dengan mikroskop, Anda akan menemukan kristal-kristal kecil. And you focus on that. Kalau difokuskan, And the water Diperbesar. actually is going to grow. kristalnya akan membesar. Yes. And then decorate, put the decoration when water is growing. Oh, dan waktu dia membesar, put a decoration. Decoration. Yeah, decoration is like that. Dia akan membentuk satu dekorasi. Yeah. Konteksnya ini mungkin membentuk satu kristal ya. So we think these are the shape of energy. Oke. Kita berpikir bahwa kristal ini adalah bentuk energi. And then after probably 1 minute, Setelah 1 menit, it's melting away. dia akan mencair kembali. So it's very, Jadi very, very, kristalnya terjadi cuma sebentar, terus mencair kembali menjadi air. yeah, so it's a very short time the water showed up, the water crystal. Ya, jadi hanya dalam waktu sebentar. And we capture Es it. jadi kristal kemudian jadi air lagi. And I think a lot of people think we can get water crystal easily from water. Saya pikir banyak orang berpikir kita bisa mendapat kristal air gampang dari air. But actually it's not easy, and we take 50 opportunities to take photos because there are 50 petri dishes. Itu tidak gampang karena itu kita butuh 50 sampel air. Maybe 3 or 4 beautiful looking water crystal if it's a good one. Kalau airnya adalah air yang baik, dari 50 tetes akan ada
3 atau 4 kristal yang bagus. If it's not a good water, it's like if it's tap water, you cannot see this water crystal. Kalau ini air keran, Anda nggak mungkin bisa lihat air berupa kristal seperti ini, nggak mungkin. Atau airnya kena polusi, itu nggak mungkin bisa lihat kristal air seperti ini. But a lot of people ask like, can you do that from orange juice? Can you do that from ocean? We cannot. It has to be water. Banyak orang bertanya, apakah Anda bisa melakukan ini dengan jus jeruk atau tadi jus apa? Oh, air laut. Jawabannya nggak bisa. Ini hanya bisa pakai air tawar. Now I show the water crystal from natural water. Sekarang kita akan melihat kristal air dari air yang natural. Ini dari sungai di Fuji, Shikoka. Yes, so water around Mount Fuji is a really good water. And this is from Hiroshima. They make good sake. Oh, ini dari Hiroshima, air yang dipakai untuk bikin sake. Good water, good sake. Air yang bagus menghasilkan sake yang bagus. Jadi kalau beli sake di Ini kayu Pak SMP. This is also water crystal near Mount Iya, Fuji. komisaris ini. ini adalah kristal air di dekat Gunung Fuji. This was taken like 25 years ago. Ini diambil 25 tahun yang lalu. Now we try it. We cannot find this Sekarang kita tes lagi. beautiful water crystal. Sekarang kita coba lagi dan kita nggak bisa menemukan kristal seperti ini lagi. So this is from shrine. It's the place everybody pray, and we can have beautiful water crystals at such place. Ini dari shrine itu kayak temple ya. Temple itu apa ya? Kuil. Dari kuil yang di Omaha banyak orang berdoa jadi menurut Mr. Hiro kristalnya bagus. But this is Sumida River in Tokyo. It's polluted. It's a big river, but we never find water crystal. Ini dari sungai river itu sungai Sumida di Tokyo. Jadi Anda nggak bisa menemukan kristal, ada yang terpolusi. This is from Lourdes, France. They say this is a holy water. Ini dari Lourdes, Prancis. Bagi umat Katolik ini adalah air suci. Ini kristalnya. This is very interesting shape because it's not a hexagon, but it looks like a round shape, and which you can feel the image. Ini sangat menarik karena ini bukan heksagonal, tapi dia seperti bulatan. Bulatannya nggak ada kristal di tengah, tapi kayak mahkota keliling. This is also round shape, and they say this is also holy water. Ini juga di Jerman, mereka juga bilang ini air suci bagi orang sekitar. So Dr. Emoto thought this round shape tends to be holy water. It's like another dimension. Oh, jadi Mr. Emoto berpikir bentuk seperti ini biasanya ditemukan di air-air yang dianggap suci. And this is water from Trevi Fountain, Italy. Ini dari Trevi Fountain di Itali. Do you know why this is round shape? Anda tahu kenapa ini bentuknya bulat? Everybody throw coins. Oh, semua orang lempar koin. Jadi kalau ke Italia Anda jangan lempar, Anda ngambil koin, ya. So water memorize information. Langsung kuyon. Jadi air punya memori. This is also this is water crystal from Bama, China. It's Ini air tanah di Bama di Cina. This place is famous for long life. A lot of people live long. Like Oh, di daerah ini terkenal orang-orangnya umur panjang. Di sini, air tanah. the key is water. Kuncinya adalah air. This is from the United States. It's Mount Shasta. It's the sacred mountain, and
there's Indian people who protect the water, and we took water crystal. Ini adalah tornado. Orang-orang bilang tentang gunung ini gunung suci, jadi kita ambil kristal lainnya. And then we present this water crystal to the chief of the India, and she was very happy. Dan kita memberikan foto kristal lainnya kepada pimpinan suku Indianya, dan dia sangat happy. This is water crystal from river Ganges. Ini dari Sungai Gangga, It's an upper coast. yang bagian atas, bukan bagian bawah. Bagian bawah sudah, yang bagian atas sumber airnya. But even from middle coast, Ini bagian tengah. we couldn't find high water crystal. Anda nggak bisa menemukan Even though the water is polluted physically, karena airnya sudah terpolusi secara fisik. but we think because of the people respect water, pray for the water, that creates this tiny small water crystal. Masih ada bentuknya karena beliau percaya bahwa banyak orang berdoa menghormati air ini. And this is from Samsung. Ini air Zam-Zam Saudi Arabia. Kayak ada Double crystal, yes. double kristal, double hexagonal. This is rare, but it's very beautiful. And this water also, Paling happy. is Kuning. pray. Everybody pray for this water. Air ini juga hasil doa, semua orang berdoa untuk So it's show. dan juga air suci ya, yang tadi. And this is from Peru, Machu Picchu, and this small crystal is cute one, and you can see the round, behind. And, Ini di Peru, Machu Picchu, jadi dia ada kristal tapi ada lingkaran di luar. so this is unique as well. And this is Mount Gede. Ini dari Indonesia, Mount Gede. Mount Gede di mana ya? No, this is from Indonesia. Kalimantan. It's not from Indonesia. Oh, sekitar sini. Mount Gede, around here. Why no reaction? Okay, around here. This is. No, it's okay. From Indonesia, right? Indonesia, Mount Gede. Okay, so Dr. Emoto wanted to prove water memories information. Dr. Emoto kepengen tahu water memory information. And he saw the best way to prove is play music to water. Dan bagi dia, salah satu cara untuk membuktikan adalah nyetel musik ke air. Wah, If the water change after music is played, and then that he can prove that water receiving the information. And kalau kristal airnya berubah, itu adalah bukti bahwa air bisa menerima informasi. yeah, and then changing the crystalline structure. Ya, dan kalau kristal airnya berubah itu adalah bukti. Bapak Ibu, kan teorinya kalau berdoa kristal airnya lebih bagus. Jadi supaya dicek benar-benar dipasang musik waktu kristal airnya mengalir. So this is a distilled water. It's a simple water crystal Ini adalah air RO ya. because it's a H2O, simple H2O. This was song. Imagine John Lennon. Airnya menjadi seperti ini waktu dikasih musik John Lennon. Gak tahu musik apa ini. Who is John Lennon? Beatles. Oh, You The know Beatles, Bapak Ibu. Saya nggak tahu. Beatles. World of Yang famous. ketawa sudah usia kepala 5 mungkin ya. This is Swan Lake. It's a classic music. Ini lagu Swan Lake, musik klasik. Yes. Kristalnya jadi begitu panjang-panjang, Looks like ballerina. It's dancing. kayak balerina.
This is an ode to joy. This is Ini lagu Ode to Joy. Lagunya seperti tadi. Bapak Ibu mau saya nyanyikan? Okay. Then ask you to stop, to sing a song. Saya nggak bisa terjemahkan Bapak Ibu. Oh itu tahu. Everybody knows. You know. Yeah, and you see the like angel. This is I cannot sing. And express. Akhirnya tulisannya pecah. But it's hard to break hotel, right? Lagunya hard break. And you see hard work. Bagian ini tolong katakan Hard break. lagunya hard break. Translate tulisannya pecah. Okay, Jadi hati-hati pilih lagu di rumah. please sing. Please sing. Oke? No, I don't know him. And this is we are the world. We are the children. We are the world. Ini lagu We Are The World. Yes. And you see the Lain hard kata work. tulisannya jadi bagus banget. Yes. Because this is, to help children in Africa, migration. Yeah. Charity song. It's all about the heart. And this is funny one. Beatles Poker song. You see the four crystals. Ya ini dari The Beatles suka lihat tulisannya jadi begitu. The heavy metal song. Ada yang semalam dengar lagu ini? Heavy metal song? Ya. Okay. Maybe it's time for you to sing. Okay. And this one as well. Yang lain tuh. But next one is really song you guys sing. Because this is with the music. How about MCS song? Wow, beautiful. Your country has a bright future for sure. Next I will send you our company song. Okay, if you invite me, I show your company song next time. But so singing is important because if you sing well, water inside your body energize and become water crystal. Jadi nyanyi itu penting karena kalau Anda nyanyi dengan baik, air dalam tubuh Anda berubah menjadi kristal yang lebih baik. But the important thing is, Jadi lagu MC yang banyak setuju Bapak Ibu.
Di bawah dulu. Bapak Ibu. Oh iya lanjut ya. Waktunya sisa dikit. Okay, so Belum masuk. yeah, we show the photo, different photos to the world because photo has energy, information too. Nah, mereka taruh air di atas foto lumba-lumba karena teorinya kan tadi air bisa menyimpan informasi, mengirim informasi juga. So this is the photo of chlorophyll. Jadi fotonya kristal airnya kira-kira kayak gini. Setelah ditaruh di atas foto, This is tree, ini adalah complicated. what? It's complicated. Oh, You see the shape, right? bentuk. It's complicated. Oh ya, Yeah. bentuk pohon nggak karuan jadi kristalnya karuan. You have a tree like this, lot of trees. What tree? Indonesia, lot of trees. No? Oh, I don't know. Yesterday, Cardboard tree, kamu apa ya? yeah, big tree. No? Jembatan. Ricky. Oh, Ricky. Bukan lambang partai ya? Tanda-tandanya hijau. Oke, pohon beringin. Okay, this is elephant. Ini gajah. You see the shape. Oh, ada belalainya ya. Other one. This is the flower. Hydrangeum. Oh. Sorry, I related. Anyway, show like flower like look like picture. And Waktu ditaruh ke foto I show my father picture to water. jadi akhirnya ditaruh di atas foto Mr. Masaru Emoto dan hasil kristalnya Because I thought he's gonna send me message through water. karena beliau berpikir supaya jangan-jangan Pak Masaru mengirimkan pesan dari sana melalui air. And then it's so nice. Bentuknya kayak foto tadi ya. And he loves rainbow. What? He liked the rainbow. He loved rainbow. Oh, Mr. Masaru Emoto juga He was senang pelangi. He was called Mr. Rainbow Yeah. because after ceremony, always like rainbow showed up, and you see the rainbow. Jadi karena Mr. Masaru senang pelangi, jadi ada sedikit pelangi di situ. And then I thought, oh, this is something familiar. This shape. Dan Mr. Hiro berpikir kayaknya bentuk ini familiar. Oh, this is the one. Oh, dan ini, I took this photo in Mexico. oh, karena foto ini diambil di Meksiko. So the message is like he's always watching from another dimension. Pesannya adalah Mr. Masaru selalu lihat dari dimensi lain. So water can connect with the people in another dimension too. Jadi bagi Mr. Hiro, air bisa connect dengan dimensi lain. And the words we use have power. Kita coba air dengan kata-kata thank you dan kata-kata di situ full. Itu maksudnya kamu bodoh dan ini terima kasih. So this is the energy of thank you. Ini yang terima kasih. Energy of you for Kamu bodoh jadi seperti ini. English. Thank you dalam bahasa Inggris. You for Kayaknya useful dalam bahasa Jepang lebih jelek ya. thank you in Java. Thank you di Jerman. Tacos. Bodoh dalam bahasa Jerman. Merci. Merci, thank you dalam bahasa Prancis. Dan kamu bodoh dalam bahasa Prancis. I can't pronounce. You for in French. Terima kasih. Bahasa Indonesia. Terima kasih. Grazie.
bahasa Itali. Italian speak, always speak. You know, Italian people always. You can see, you know, this crystal. Big reaction, Oh, Italian people. No translation. I think they understand. Karena orang Itali sering kalau bilang terima kasih sambil gerak, dari kesempatan kan, buat, ya kan. Jadi bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin. Itu warna kristalnya ya. So water, you know, show the characteristic. Nah, jadi air menunjukkan karakteristik. So thank you in Korea. 안녕하세요. Dalam bahasa Korea, Shay, dalam bahasa Chinese, obrigado, bahasa gracias. Yeah, so all the thank you show very beautiful water crystals. oh, sip. You are Panel yang kristal. Jadi semua yang thank you dalam akan membuat kristal lainnya jadi lebih bagus. Jadi, angel. ini kata-kata malaikat ditaruh di sini. Detail. Setan. Oh, we put the thank you and the UFO at the same time. Kalau thank you dan bodoh dalam satu botol, jadinya cuma begini separuh. Thank you, wow. Thank you bodoh. So thank you has a stronger power than UFO. Jadi terima kasih adalah kata-kata yang kuat. So solid. Okay, so Jiwa, jiwa roh. and then this is your beautiful. 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 Anda cantik. Anda luar biasa. So please say you're beautiful every day to the mirror. Pastikan Anda mengatakan Anda cantik setiap hari pada pasangan Anda. Hati-hati ya, pasangan Anda. At least your whole inside become beautiful. At least air dan tubuh Anda jadi kristalnya jadi baik. This is a world of peace. Kata perang dan kedamaian. Yeah, it's like something, you know, attractive inside of peace crystal. Jadi kayak ada sesuatu yang menyerang kristal itu kalau yang war. This was taken year 1999, before the world, you know, the terrorist World Trade Center, the 911. Oh, ini diambil 1999 sebelum kejadian 911. Yeah, 11 September. as if it was predicted. 11 September benar ya? Sebelum tabrakan itu. Show the world the peace. Kedamaian di dunia, You see the color, ada warnanya juga, because there are different colors in the world, karena ada banyak warna di dunia. but it come together. Tapi jadi satu. So, you know, we need to come together. Doesn't matter what color it is, but this is the shape of world peace. Ya, jadi perlu bersatu, come together, menjadi satu shape ya, jadi satu piece apa itu, satu bagian. And then the most beautiful water crystal created from the words are love and gratitude. Dan yang paling bagus adalah love and gratitude. Not only the love, not only the gratitude, but the combination of love and Bukan gratitude. hanya love, bukan hanya gratitude, tapi kombinasi. Because love is a giving energy. Oh, Bapak Ibu, gratitude itu bersyukur ya. Jadi cinta kasih dan rasa syukur. Akhirnya jadi paling bagus. So you receive love with the gratitude, with the positive energy. Anda menerima cinta dan rasa syukur,
energi Anda bagus. Ini Anda terima dari ketua kaya raya. Paham? Pastikan Anda jadi ketua kaya raya, Bapak Ibu. Sudah waktunya. If you always love, sometimes fight starts. But love and gratitude, no fight. Oh, kalau hanya cinta aja, lama-lama berantem. Perlu ada rasa syukur. Rasa syukur datangkan uang yang banyak, paham? So that's what the water teaches us. Okay, so we can do some experiment with rice. Oh, ini percobaan di beras ini juga dilakukan di Indonesia oleh About the power of words. mereka coba kata-kata di nasi, karena nasi mengandung banyak air. You can see this cooked rice left. It's youthful, and people said youthful every day for 3 months. And this one, thank you. People said thank you every day for 3 months. Jadi ini bukan cuma ditempelkan, tapi ada orang yang mengutuk beras yang di sebelah kiri, nasi di sebelah kiri ini setiap hari. Kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Yang di sebelah kanan, orang-orang itu memuji, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang kiri jadi busuk, yang kanan fermentasi, Bapak Ibu. Yeah, then look what happened. That this totally became black. It's spoiled. This one actually fermented. Fermented, cara murah bikin alkohol. Same rice, but just only different words. Ya, sama kata-katanya cuma beda bentuk airnya. Jadi bayangkan kalau itu tubuh kita dikutuk terus dan dikasih thank you terus-terusan. So watch out with using your word. Jadi, what? Sorry? Watch out. Be careful. Be careful using your word. Yes. Hati-hati gunakan kata-kata Anda. Pastikan yang kiri ini untuk target tertentu, yang kanan untuk target tertentu ya. Yang kiri untuk siapa? Untuk yang belum join. Why these things happen? Kenapa ini terjadi? Because why words are power, words are energy, words are created by great nature. Karena kata-kata punya vibrasi, frekuensi. So the beautiful words create beautiful energy, beautiful nature, and ugly words create ugly nature. Kata-kata yang baik, This is the kata-kata yang rule. baik membuat natur alam, membuat di sekitar Anda lebih baik. Kata-kata yang buruk membuat natur di sekitar Anda lebih buruk. Ini adalah akar dari dunia, vibrasi. Yeah, it's everyone use beautiful words every time, and beautiful words will be created. Kalau semua orang seluruh dunia menggunakan kata-kata yang baik satu sama lain, maka dunia akan menjadi lebih baik. Conflict starts from negative words. Konflik bisa berkurang jauh. Conflict like war, fighting. Konflik dan perang akan bisa berkurang jauh lebih banyak. Yeah, so this is very important that the water is staying strong. Ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah dunia. And we did the experiment of consciousness, our consciousness. Kita ini adalah eksperimen dari pikiran kita kepada ini. This was done long time ago, but there's a water, tap water, on the table in the office of Tokyo. Ini dari air keran di kantornya di Tokyo. Yes. And the Dr. Emoto asked his students all over Japan, 500, to send energy of love, pray to the water at the same time. Dan Mr. Masaremoto menyuruh anak-anaknya untuk mengirimkan intensi doa kepada air di waktu yang bersamaan. And this is the tap water, Ini air sebelumnya, crystal, never
show water crystals at that time because they put lot of chloride. Karena banyak klorin, jadi Chemical nggak plastics. bisa membentuk kristal. But after 500 people played remotely, Setelah 500 kali berdoa, berubah jadi seperti ini. and couple to which they were creating the water crystal, create this very beautiful water crystal. Air keran yang seharusnya tidak membentuk kristal berubah menjadi seperti ini, bisa membentuk kristal. So it shows that in distance, prayer can be reached. Ya, ini menunjukkan bahwa intensi kita cukup berpengaruh untuk ini. Oh sorry, ini kayaknya ada yang salah dalam timernya. Cepat banget 1 detiknya. Timernya lompat-lompat detiknya, tolong panitia ya. Sorry, something wrong with this. I don't know. Okay. So another experiment at the time, Fujiwara in Japan, 1997. We have a Buddhist monk, and he has Buddhist monk, and then he specialized prayer for water. Ini adalah eksperimen kecil di danau kecil. Mereka coba bikin eksperimen di bendungan Fujiwara. And you can see the surface change as he said prayer. Dan Anda bisa melihat permukaannya berubah dari sini ke sini ketika The way didoakan. on the surface, just clear. Jadi akhirnya lebih jernih. Yeah, you can see the change on the surface level as well. Oke, Okay, so this was the water crystal before prayer. ini adalah kristal air sebelum. It's a dark water, so it's kind of dead water. It doesn't have any energy, so it's like, Ini adalah kristal air di bendungan sebelum didoakan karena ini pada dasarnya air keran. But after Jadi prayer, seperti ini. it changed totally different. Ya, berubah jadi seperti ini. It's a power prayer. Okay, so can I talk about this too? Because this is the prayer ceremony we did just 2 years ago. We do event called World Water Festival, and we gather. Ini adalah kegiatan yang diadakan 2 tahun lalu. Mereka mendoakan ini air dari sungai tadi, mereka taruh di sini terus didoakan. At that time we had a corona pandemic, so Waktu itu ada pandemi corona, jadi we had only 100 people in the venue. 100 orang aja di dalam. But we have 500 people join online. Tapi ada 500 orang yang join online. And then we ask everyone to send pure prayer to this water. Dan semua orang disuruh mendoakan air ini. And we have a dance as well. So this is the experiment, water crystal experiment before and after prayer. You can see difference. Nah, ini sebelum dan sesudah berdoa ada perbedaan. But in addition to do this, we need scientific measurement. Nah, setelah itu akhirnya diambil untuk diteliti di lab. Jadi di lab dokter pada umumnya. I know it's hard to understand because it's Japanese, but we have like more than 12 categories. Jadi ada 12 hal yang diteliti diuji di lab perbedaan air sebelum dan sesudah didoakan. pH, calcium, natrium, so Ada pH, ada kalsium, ada natrium, ada kalium. so we have a specialist and they measure one by one before and after prayer. Dan mereka tes sebelum dan sesudah. And the biggest change, surprising change was it's called the COD. Nah, yang paling berubah adalah COD namanya, Chemical Oxygen Demand. Jadi kadar oksigen yang dibutuhkan untuk memundingkan air itu. You can. Oke. Yeah. Oke. Jadi saya disuruh langsung menerjemahkan. Jadi kadar air itu kan awalnya
nggak jernih, nggak pure. Itu membutuhkan oksigen untuk membuat air itu jadi jernih. Nah, kadar kebutuhan oksigen untuk membuat air itu jadi jernih turun jauh dari 15 jadi 7. Ini tes lab umum. Oke. So, you know, it's became 15 to 7, and 15, the water is not clear and fish cannot survive. Kalau angkanya 15 tadi yang dibutuhkan untuk memutihkan air itu angkanya 15, ikan nggak bisa hidup. Tapi begitu selesai mereka berdoa, jadi 7, ikannya bisa hidup. But after prayer, it dropped to 7, and 7 is actually the water where fish can survive. Dia baru menerjemahkan apa yang sudah saya jelaskan dulu. So water, Jadi setelah 7 ikannya bisa hidup. Ya. so water quality was improved scientifically with only the prayer. Jadi kualitas air itu meningkat hanya dengan kualitas doa. Doa itu maksudnya mungkin definisinya mereka ya. The other thing is Dan yang bagus itu. electrical conductivity. That's also improved. Oke. Okay? So, it's not amazing. Because of prayer, water purified. Jadi ini luar biasa karena doa air jadi berubah. Okay. Another meaning of love and gratitude is immunity. Sorry. Another meaning of love and gratitude is immunity. Oh, arti lain dari love and gratitude itu immunity, kekebalan tubuh. Okay, so sorry, I have to cut because of the time constraint. You know, what message from what was telling people is to know that our thoughts, words, and prayers affect the physical reality, which is a lot of people have believed for a long time. Ini membuktikan kalau pikiran kita, intensi kita, doa kita itu mempunyai efek untuk merubah air. Dan ini sudah banyak orang percaya dan lama sekali Bapak Ibu. Okay, now I have to talk a little bit about science because we have the Nah time. ini ngomong sedikit tentang sains. So this is Dr. Pollack. He's Sebelah situ adalah Dr. Pollack, leading water researcher in the world. peneliti air terkemuka di dunia sampai sekarang. That's my mother in the middle. Ini adalah mamanya dari Mr. Hero. He actually tell there's another phase of water. It's a false phase of water. Ya, bagi dia ada empat tahap. Air itu ada 4 bentuk, bukan 3. Tadi kita bahas 3 bentuk, tapi bagi dia air itu ada 4 bentuk. In that state, water is very stable, and that's the time water memorizes information. That's what he said. Excuse me? In that state, water is very stable Oh ya, di dalam 4 bentuk itu air sangat stabil. because water is always changing. But he found out there's a state that it's stable, which is called fourth phase of water. Ya, dalam proses, I think I just told them before. Okay. Okay, but anyway, what he's saying is that he suggests that water stores and converts energy. Bagi dia, air itu bisa menyimpan dan mengubah energi. Masuk akal ya, belakangan kan banyak teknologi mau menggunakan air sebagai pengganti bahan bakar itu. Okay, and there's another very famous scientist, Luc Montagnier. Yang kedua, Dr. Montagnier ini sangat terkenal karena dia penemu virus ini. Yeah, he's got a Nobel Prize Dia dapat Nobel Prize karena dia menemukan to virus find ini. the HIV virus, and then he's also water researcher. Dan dia melihat air itu bisa mentransfer informasi. Yeah, I don't have a time to talk about it, but he found out water teleportation. The information, energy can be teleported to another
glass of water. Dia tidak bisa menjelaskan ini, tapi intinya ini air bisa mengirim informasi. Bapak Ibu, ini sudah dijelaskan di Fisofis 2019 panjang lebar tentang beliau. Yes. So just wanna tell you that new science of water always prove that water memories are trusted information. Ya, intinya dia membuktikan bahwa air ini adalah bukti bahwa air bisa meneruskan informasi. And the water stores and converts energy. Lalu air bisa menyimpan dan mengubah energi. You can get the energy out of water in here. Anda bisa dapat energi dari air. Ini tadi pembukaan Bapak Ibu. Sekarang masuk ke intinya. Pembukaannya panjang ya. Saya dikasih pembukaan 1 jam. Sorry, we have only 37 seconds. So last part. So Mr. Hendra is an amazing person. I'm very thankful. And then we did experiment for the bioglass. Jadi saya kirim biogas ke Jepang, terus bikin eksperimen. So this is a control water. Ini adalah air control water sebelum ditreatment biogas pakai air RO ya Bapak Ibu. So you will please see how water change because of the Nah, bioglass. setelah ditreatment pakai biogas, kita lihat di mana ini berubah. Ini biogas direndam 1 jam Bapak Ibu. This is like baby. Hah? Baby. Ini kayak bayi. Baby was small. It's not mine. You see, I mean, there are many beautiful water crystals. This is for 24 Ini hours. setelah direndam 24 jam, kristalnya lebih sempurna. You see, these shapes is really hexagonal and it's really symmetrical. Ya, kristalnya jauh lebih sempurna dan jauh lebih bentuknya bagus. I was very surprised because Ini setelah 48 jam Bapak Ibu, numbers of the hexagonal crystals created from this bioglass water. dia sangat kaget karena jumlah kristal heksagonal yang dibuat oleh biogas tadi kan dibilang dari 50 tetes 3 atau 4 aja udah bagus. Look at this number of crystals. Coba lihat yang ini, what's the meaning of this? And this is another Nah, ini experiment. percobaan kedua tadi itu percobaan biogas direndam. Ya. Ini percobaan kedua pakai air RO sama ini biogas dialirkan 20 kali. Tuh, Look at the color. lihat ada warnanya. So this is 20 times, and this is 40 times. Yang ini 40 kali kristal lainnya. Okay, What is that? okay. Oke, oh, Can't you see? Like okay. oke, bukan lambang Yeah, something MBS. like this. So what does say okay? So this is a graph. You see how many beautiful hexagonal from control water is like to, So you see Ini adalah jumlah hexagonal water. Sebelum di treatment itu cuma 2, setelah di treatment jadi 8. and then 7 or 8 is really rare because even if it's a good water, like you can have like probably up to 5, beautiful hexagonal. But this bioglass creatives like 7, 8 is very many water. Oke, 7 atau 8 itu sangat jarang karena biasanya air yang bagus itu hanya punya 5 heksagonal sempurna, itu sudah sangat bagus. Tapi dengan biogas kita bisa menghasilkan 7 atau 8 heksagonal sempurna dari Yes, that's why lot of good things happen with that hexagonal water made by glass. Itu sebabnya what? That's why what? That was very important. That was very important. It's okay. Itu kenapa penting bagi Anda air di treatment dengan menggunakan biogas ini, Pak. So conclusion, polluted water Kesimpulannya, cannot create water crystal. air yang tercemar nggak bisa membuat kristal air. Only the clean natural water can create a beautiful hexagonal water crystal. Hanya air yang bersih dan natural dan yang dapat membuat kristal
kristal heksagonal. The water which has positive energies tend to create hexagonal water crystal. Air dengan dimensi positif, energi positif bisa punya kecenderungan untuk menghasilkan hexagonal water crystal. So bioglass has the ability to take normal water back to energize the water, which product produce a lot of beautiful hexagonal crystal water. Biogas mempunyai kemampuan untuk membawa kembali air biasa dan memberikan energi ke dalam air yang energy water which produce, maybe it's produce or product. It's produce. Sorry, that's a misspell. Jadi biogas punya kemampuan untuk membuat air menjadi berenergi dan membuat banyak hexagonal water crystal. Yeah, so remember we are water, okay? And water carry information. Ingat kita adalah air dan air bisa membawa menyimpan informasi. So you should take a good water with a good energy and that carry information inside of your body. Anda perlu minum air yang baik dan air yang berenergi supaya bisa membantu Anda Thus you become healthy. dan menjadi lebih sehat. Thank you. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Nirwono, Bapak Ibu. Sebentar yang dulu, Bapak Nirwono.